Selamat malam At America. Aduh masih kurang semangat kayaknya. Selamat malam At America. Oke gitu dong. Oke, thank you so much everyone for coming. Welcome to At America. Selamat datang di At America. We are the US Embassy's American Center. Perkenalkan, namaku Ara and I'll be the host for tonight's special event, Tribute at America, a mosaic of African American music. Tepuk tangannya dong. Oke, nah. This February in the US, we are celebrating Black History Month. Therefore, tonight we will be honoring African American musicians and their contributions and also legacy in the music industry. Nah, tentunya malam ini teman-teman kita nggak sendirian ya. Kita udah ada performer kita yang sangat spesial, our very talented and also brilliant performers. Tepuk tangan dong. Oke. Nah mungkin sebelum aku panggil mereka ke atas panggung, boleh kali aku bacain sedikit profil dari performers kita ya. So our performers for tonight is an Indonesian jazz band whose successful albums include Two of a Kind, Swinging Down the Chimney, and also Hat in the Clouds, and who also has performed at many jazz festivals and recently won an Emmy Awards for Best Jazz Album. So without further ado, ladies and gentlemen, please welcome 24. Jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. My honeysuckle rose. When you're passing by, flower dropping sigh, and I know the reasons why. You're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my car. You're my sugar. It's a sin to stir it up when I'm taking sip from your tasty lips. Since the honey belly drips your confection, goodness knows my honeysuckle rose. Shabba ba 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 la la da ba 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 da da ya da 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 ba 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 ya ba da 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 da. Dee ba ba da 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 dee and da 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 ah ba 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 and da 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 la da 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 ba da 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 ba 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 ba. Dandy bar, ba da 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 da. Da ba 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 da da ba 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 da 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 ba 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 ba. Shove it up, da 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 ba 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 da 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 ba 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 ba. Hari ini nenggolan.
you are with me. I don't blame them, goodness knows. My honeysuckle rose. When you're passing by, flower drop inside, and I know the reasons why. You're much sweeter, goodness knows. My honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar. It's a sin when you stir it up. When I'm taking sip from your tasty lip, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. My honeysuckle rose. My honeysuckle rose. My honeysuckle rose. Selamat malam at Amerika. Keren loh kalian berhasil sampai sini. Wah, ada Nina. Keren. Berapa lama tadi di jalan? Tadi masih Jalanan macet banget ya? kan, parah. Keren, kalian ini banget ya. Keren deh, Mei. Bingung Speechless ngomong apa, ceritanya. speechless ceritanya. Terharu. Tersentuh banget. Thank you buat semuanya yang udah datang. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. So asik ya gue. Tadi Kanina sampai berdiri kayak main kora-kora. Oke, mungkin ada yang belum tahu kita siapa, tapi kalau udah tahu bagus. Kalau belum tahu kita dari 24, jadi basically 24 adalah saya, Alvin Ghazali, dan istri saya di sebelah sana, Missy Lesar. Hari ini kita seneng banget bisa ditemenin sama teman-teman bestie kita, bestie. Ada Aco, sutradara terkenal. Kita kenalin dulu di sebelah sana ada Joshua Alexander on bass. Ada Hansen Arif on drums. Dan pastinya kita hari ini ditemani oleh Marini Nainggolan on vocal. Lagu pertama tadi judulnya Honeysuckle Rose. Kebetulan kita lagi, kenapa kita taruh itu lagu pertama ya, bisa malah promosiin orang. Tahu, jujur gue agak capek sih, gue baru naik gue disuruh skate. Jadi kebetulan lagu itu kita lagi produce, ada satu penyanyi, dia kayak mainin lagu standar di albumnya, nah tadi itu aransemen di albumnya dia gitu. Tapi ini masih RHS ceritanya, tungguin aja. Ya kita maju ke lagu berikutnya. Lagu berikutnya ini adalah salah satu lagu dari album kolaborasi, album kolektif 24, Joshua Alexander dan Hansen Arif. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar judulnya Some of My Best Friends Are Just Cats. Yang menang. Ci langsung ngeklaim gitu, yang menang apa Sen? Sekabupaten ya Chan? Iya sekabupaten. Kita baru rilis tahun lalu dan di album itu yang bawain lagu ini Natasha Elvira. Cuma kali ini akan dibawakan oleh Marini Nainggolan. Coba kita bandingin ya. Ya kita adu, bagusan mana? Gila ya, pertandingan banget. Pasti gue lah ya. Lebih jelek. Nyanyi. Perdido, I look for my heart, it's Perdido. I lost it way down in Torito. The dancing could dance fiesta. Bolero, he glances, I dance a bolero. As I taking off his sombrero. Fiesta. High was the sound when I heard him close. Low was the moon when we said adios. Perdido, since then has my hobby, Perdido. I know I must go to Torito. The journey to lose Perdido. Shiba ba 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 ya ba da ba de ah. Pa 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 ya ba do ba do la de ya da 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 ba do bli ah. Shiba do ba do pa pa. Bi bi ba ba lo da do da ba do ba do ba di ba do ba wen de. Shiba ba do da da ba di ah ya ba do da 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 ba da ba 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 ah. Ye ba da da do ba pa ya ba do da pa 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 de. Pa pa
ba da 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 ba ya ba da 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 ba 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 da 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 ba ba ya ba ba de ya sha ba ba de ya ba ba de ah. Missy Lesar. Perdido, I look for my heart, it's Perdido. I lost it way down in Torito. Or chancing a dance fiesta. Bolero, he glances, I dance the bolero. Is he taking off his sombrero? Let's make for a sweet fiesta. I was the sound when I held him close. Low when the moon, when we said adios. Perdido, since then has my hobby, Perdido. I know I must go to Torito. Not yearning to lose Perdido.
you ba 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 da da ba 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 da. Da ba 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 da 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 ba ba da. Ba ba da ba ba ya ba ba da 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 da. I'm old-fashioned, I love the moonlight. I love the old-fashioned things. The sound of rain upon my window pane. The stories on that April sea. This year's fancies are passing fancies, but I inside holding hands. This my heart understands. I'm old-fashioned, but I don't mind it. That's how I want to be. If only you agree to stay old-fashioned with me. The stories on that April scene. This year's fancies
These are passing fancies, but since I holding hands, this my heart understands. I'm old-fashioned, but I don't mind it. That's how I wanna be. If only you agree to stay old-fashioned, stay old-fashioned, stay old-fashioned with me. Ta-da. I'm old fashioned. Biar ada yang ngomong aja. Oke, lagu berikut ini salah satu lagu jazz standards yang kayaknya kebanyakan udah pada tahu pasti. Judulnya I Wish You Love, dibawakan di album kita yang Some of My Best Friends juga, dibawakan oleh Vira Talisa. Langsung aja kali ya. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this, I wish you love. And if you like a lemonade to cool you in some living glade, I wish you health, but more than wealth, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my past, my very best, I'll set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall, I wish you love.
My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Ba-ba-la-da, ba-ba, shabuda, ba-la-da, ba-ba, ba-da-da. Gaji aku dipotong nggak? Tadi ada yang lupa. Ada yang mengaku dosa. Gimana Aku jangan dibanding-bandingin sama Vira Talisa ya. Nggak, itu tadi padahal yang Mbak Bayang itu nyanyi loh written solonya dia. Oh maafin aku Maksudnya ya. dia lebih hafal Kamu dari mau kamu. nyanyi di sini aja, gantiin aku. Dari tadi tuh selama solo kayak gue lagi nginget-nginget depannya gimana sih kalimatnya. Lu malah liat-liat gue doang. Lu main aja. Gue juga ragu tadi. Makanya bikin melodi jangan susah-susah. Oke, lanjut ke lagu berikutnya. Jangan ada pertengkaran di antara kita. Jadi rusak deh nih lagu. Iya. Lagu indah banget padahal. Oh ya, jangan Cerita rusak dulu dong suasana tentang lagu apa lagu berikut ini, ini. Ma. Apa ya? Lagu berikut ini judulnya Young at Heart. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Angkat tangannya dong yang tahu. Ya lu. Itu Nggak tadi jadi. sebelah sini. Nggak menarik. Ada ya tadi lagi? Oh, nah lagu ini tentang apa ya? Kamu tahu nggak? Dijebak ternyata mau nanya. Dijebak. Sebenarnya intinya sih dia mengingatkan kita bahwa kalau kita tuh keep merasa muda di dalam hati kita, itu akan membuat kita kayak bisa go to every places yang kita mau gitu loh ceritanya. Ini ngarang ya? Nyala gede banget suara lo. Lu ngarang tadi apa beneran? Enggak beneran. Lu gak bisa bahasa Inggris, gue udah nyanyiin berkali-kali lo gak denger liriknya. Kasian, padahal kita di Amerika. Apa sih? Ada tepuk tangan gue jadi kayak stand up komedian. Please tepuk tangan, tepuk lagu tangannya berikut nanti abis solo aja tuh tepuk tangan gitu. Jangan pas abis dia ngomong. Lagu berikut ini suasananya tenang loh, jangan ketawa-tawa dong. Gak profesional banget sih nih penontonnya. Yaudah saya sambil cari lirik lagu dulu deh. Intinya gitu, jika kita tetap young at heart, apa ya? If you are the moment, ya gitu. Coba denger ya sambil kita tes listening, bisa nggak kedengeran liriknya langsung Tes sambil TOEFL, saya TOEFL, nyanyi. TOEFL. Nanti Tes pas TOEFL. keluar ada nilai TOEFL ya. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan sehabis ini bisa dapat albumnya 24. Ambivalen aja tuh dibagi-bagi. Ya boleh, album saya juga boleh kalau mau. Oke. Nggak jelas, udah jangan rusak suasana lagu Ya ini mau mulai, lu Oh udah iya. dapat belum liriknya? Udah, dari tadi juga oke. udah ada, saya mah profesional. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind, to be young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart
way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. Oh, here is the best part. You have a head start if you are among the very young at heart. Ba 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 da 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 ba 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 ya da da ba 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 la la da la la da 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 ba da 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 ba 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 da 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 ba 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 la ba da 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 ba ba da 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 la da la 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 da ba 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 da 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 dee ba 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 da da ba ba da 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 dee da ba la da dee da 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 ba da da ba ba da. Just Alexander. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth if you're young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part. You had a head start if you were among the very young at heart. Oke, siapa yang mau jelasin arti lagunya? Gitu lah ya. Kedengeran gak sih artinya?
Ya moga-moga ya. yakin gitu. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk 24. Oke, sekarang kita mungkin chit-chat dulu kali ya Kak, istirahat sejenak sebelum lanjut lagi nanti. Oke, aku punya beberapa pertanyaan nih buat teman-teman dari 24. Pertanyaan pertamaku, out of all the musical genres, why do you choose jazz? Mungkin mendekat aja kali ya. Biar gak jauh-jauh banget. Kalian mau turun dulu? Kalau saya boleh Kak? Enggak tapi. Boleh aja. Oke, boleh. Ya, jadi kenapa sih 24 itu awalnya memilih untuk pursue career in jazz? Sebenarnya karena kita, sebenarnya nggak disengaja juga sih, karena kita ambil kuliah musik, kita ambil di salah satu universitas di Indonesia. Terus materinya mostly yang diajarkan adalah jazz. Jadi dari major gitu, akhirnya kita harus, mau gak mau harus ngulik kan, harus belajar. Lama-lama jadi suka gitu, maksudnya kayak kita dengerin Charlie Parker, kita disuruh transcribe Joe Pass, kita dengerin Wes Montgomery, banyak musisi ya African American yang kita lagi bahas sekarang ini, yang akhirnya kita jadi suka sama karya-karyanya mereka gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang deh. Jadi emang karena kebetulan ya? Karena kebetulan Jadi di kami kampus sih- ngerjain itu. Ya sama sih, kurang lebih awalnya karena kebetulan di kampus tuh belajarnya jazz. Tapi setelah dipelajarin ternyata kita menemukan banyak manfaatnya dari belajar jazz. Jadi sebenarnya kebetulan yang keterusan. keterusan dan Keterusan. kita bersyukur juga sih bisa kejebak di jazz gitu. Jadi banyak hal dari segi apa ya, teknik, harmoni dan chord yang bisa diaplikasiin di jenis musik lain juga gitu. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat gitu. Oke. Nah, pertanyaanku yang kedua nih Kak, sesuai dengan tema kita hari ini, A Mosaic of African American Music. Pertanyaanku, what do you think of the contributions of African American musicians in the jazz music industry? Jadi, seberapa besar sih menurut Kakak nih pengaruh African American musicians terhadap musik jazz? Sebenarnya bukan ke musik jazz doang sih, dia sampai ke musik yang kekinian pun, yang rootsnya dari Amerika itu rootsnya ya si Black American music ini gitu. Dari awal slavery, kayak blues, terus juga apa aja sih mas waktu itu. Akhirnya tercipta si ragtime itu kan, itu berkembang terus dari era-eranya itu, dari ragtime, New Orleans, masuk ke swing era, big band era, terus ada hard bop, itu semua benar-benar ada rootsnya tuh dari mereka gitu. Yang mempengaruhi sampai musik sekarang kayak R&B, kita bisa dengerin musik apalagi Miss? Ya apapun itu gitu yang kita dengerin sekarang itu ya rootsnya dari sana gitu. Jadi jazz itu bukan hanya sekedar musik orang-orang berkelas ya kayak, mungkin emang ada sejarah yang panjang di balik musik jazz itu ya. Banget, iya. Ada unsur struggle dari African American communities-nya. Betul. Oke, aku mau nanya juga nih Kak, mungkin ada gak sih a favorite American jazz musician? Banyak banget sih kalau favorit ya. Kenapa gue doang yang jawab Kak Missy mungkin? Sebenarnya semua musisi yang kita pelajarin dan kita transcribe, kita dengerin setiap hari itu rata-rata Black American musician sih. Iya. Dan itu yang menginfluence musik 24 juga. Kayak misalnya tadi di lagu pertama Honeysuckle Rose itu di shout chorusnya kita ada bikin semacam apa ya, kayak trading solo drum itu juga sebenarnya terinspirasi dari Count Basie itu. Dan banyak aransemen 24 di lagu-lagu original kita maupun jazz standards yang kita aransemen itu juga terinspirasi dari musisi-musisi African African American. American. Jadi sebenarnya Iya. banyak banget ya Kak inspirasi Banyak Black banget sih, musicians-nya ya. ya. Banyak banget. Mungkin kalau disebutin satu-satu, salah satunya kayak ada Cedar Walton, ada Charlie Parker pastinya yang di era bebop itu, ada Dizzy Gillespie, terus ada Sonny Stitt, ada Dexter Gordon, ada ya banyak banget sih pasti. Dan mereka yang membuat musik jazz sampai sekarang itu karena mereka gitu. Mau tambahin Kak Missy? Cukup. Oke. Ini kayak debat capres ya, cukup. Waktu Anda Oke. 1 menit. dari sekarang. Oke, berikutnya aku mau ngebahas tentang kolaborasi nih Kak. Kan 24 ini selalu berkolaborasi dengan vokalis ya. Seperti hari Betul. ini kita berkolaborasi dengan Kak Marini Nainggolan.
Mana kamar ini? Dia udah Lagi kabur. ini ke Istirahat Bandung. ya. Dan pernah juga dengan beberapa nama lainnya seperti Kak Ivi Alisa yang ada di penonton Ada sekarang. di sini. Hai, Kak Ivi. Hai Pernah Kak juga Ivi. ya Halo ke sama kamera. pernah juga sama Kak Mondo Gaskoro dan juga pernah bersama salah satu musisi jazz dari Amerika Serikat ya Kak, Benny Betul. Bennett III ya. Iya. Nah pertanyaan aku gimana sih proses memilih vokalisnya untuk diajak kolaborasi? Keren ya, kayak kita yang selektif gitu ya rasanya ya, yang milih Harus vokal. audisi dulu Kayak kita kan? audisi dulu gitu. Vi coba lu nyanyi. Asik. Kalau bagus boleh kita ajak. Jadi emang harus cocok-cocokan dulu kali ya kayak apa gimana? Enggak, karena kita juga tahu maksudnya mereka-mereka itu musiknya seperti apa. Oke. Jadi ya dari kitanya maksudnya kayak cocok nih kayaknya mereka nyanyiin karya yang ini. Jadi kita biasa kalau milih vokalis kayak based on karya yang kita buat. Misalnya kita kan belum ada liriknya, kadang udah ada liriknya, kadang belum ada. Baru melodi doang, tapi udah ada style musiknya kayak apa. Oh kayaknya ini cocok Ivy yang nyanyi gitu. Atau ini cocok Marini yang nyanyi. Dan waktu itu kita emang pengen banget buat collab. Kita ngefans banget sama si Benny Bennett III. Terus kayak kita pengen coba apa ya kita hubungin dia buat kolaborasi gitu. Oke. Nah dari Kak Misi dan Kak Alvin ini pernah gak sih kepikiran buat menyanyikan lagu sendiri? Kepikiran sih kepikiran Belum ya. ya? Menyanyikan lagu sendiri kan selama ini kalau selalu kolaborasi ya. dengan Oh, vokalis. maksudnya kita yang nyanyi. Kita- Iya nyanyi. betul. Waduh. Kepikiran sih kepikiran. Cuma Nanti kali ya. Akan ada waktu. siap nggak Akan. pendengarnya gitu, mendengar suara kita. Oke, nah aku mau masih Kak dalam topik kolaborasi nih. Kan tadi udah sempat disebut ya kalau 24 ini udah pernah kolaborasi dengan salah satu musisi jazz Amerika Serikat, Benny Bennett III. Nah, boleh dong diceritain bagaimana prosesnya dan bagaimana sih ceritanya bisa sampai berkolaborasi dengan Benny Bennett III. Silahkan Misi. Awalnya kita memang dengerin dia kan sebelum kita approach dia untuk ngajak collab bareng. Kita udah dengerin karya dia, album dia, terus kita juga transcribe solo-solo dia lumayan rajin. Terus pas kita kelar bikin ada satu lagu nih judulnya Happiness Under Your Nose. Di bayangan kita tuh yang nyanyi cowok, vokalis jazz cowok gitu. Terus pas kita pikir-pikir siapa ya, terus ya udah akhirnya kita nekat DM si Benny gitu. Jadi awalnya DM-DM-an aja nih. DM-an. Terus akhirnya kita jelasin ini kita punya lagu gini, kita kasih dengar, mau nggak collab bareng kita. Terus akhirnya pas dia dengerin dia tertarik, terus ya udah akhirnya dari situ kita rekaman di sini musiknya, dia rekaman di sana vokalnya, habis itu kita dikirim ke sini, terus di mixing master, udah dirilis. Oke, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Berhasil ya, satu lagu Happiness Under Your Nose. Oke, nah kalau dikasih kesempatan nih Kak buat kolaborasi dengan musisi jazz siapapun itu, kira-kira siapa dream collaboration-nya? Kita kasih proposal kita apa mis album berikutnya. Siapa Ada ya? banyak banget sih. Kalau vokalis ya? Iya. Vokalis apa semua instrumentalis? Vokalis Bebas kali sih ya. harusnya. Ada Samara Joy yang kemarin baru menang Grammy. Itu Amin. keren banget. Amin. Nggak jadi. Oh iya ya, lupa kampanye. Apa ya? Tadi kan Awkward. jadi ngeblank kan. Siapa lagi mis vokalis? Banyak sih Benny Terus Bennett, ada Veronica Swift. Terus instrumentalis juga ada sih. Banyak lah ya Kak. Banyak Ya, banget banyak sih. banget sih. Kalau disebutin bingung. Oke, ini aku ada pertanyaan terakhir sebelum Kakak lanjut performance lagi. Saya bukan pertanyaan sih, aku mau meminta kata-kata motivasi, a message to the audience members who want to pursue their dreams and the music industry. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau meniti karir Keren. sebagai musisi. Boleh Kak kata-kata mutiaranya, kata-kata motivasinya? Apa ya, mungkin kalau untuk memberikan kata-kata mutiara untuk industri musik kayaknya kita belum layak, maksudnya industri musik yang secara keseluruhan ya, mungkin kita akan kasih sedikit Tips and triknya kali ya tips Kak. khususnya untuk ranah jazz aja kali Iya. ya, karena kan kita memang praktisi di jazz, di musik jazz. Menurut kita berdua sih memang untuk musik jazz di sini kan bukan musik yang populer ya, Iya. jadi memang agak susah untuk orang awam untuk mendengarkan karena kita memang dari dulu juga tidak terpapar dengan musik jazz. Jadi sebenarnya buat aku dan Alvin agak lumayan struggle buat kita untuk berkarya dan memperdengarkan musik kita di sini. Cuma mungkin tipsnya
kalau dari kita apa ya, konsisten aja ya, kayak coba Iya. untuk berani berkarya aja, terus share apa yang mau kita sampein, karena sebenarnya kita percayanya musik apapun itu, nggak cuma jazz, mau sesulit apapun itu, mau segampang apapun, mau seunik apapun, pasti nanti akan bertemu dengan pendengarnya gitu. Jadi kayak pasti akan ada pendengar yang mendengarkan musiknya gitu sih. Jadi harus selalu konsisten dan berani berkarya ya Kak. Ya. Betul. Dari Calvin gimana Kak? Tips Dari- and triknya? Udah sama tadi. Sama aja. Sama aja. Oke kalau gitu once again please welcome 24. Thank you. Thank you. You are the sunshine of my life. That's why I'll always stay around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though
You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for a million years, da-da-da-da-da. And if I thought our love was ending, I find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always stay around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. You are the sunshine. Oke, kalau dari tadi kita bawain lagu jazz standards atau lagu cover, lagu yang berikutnya lagu berikutnya sampai lagu yang terakhir kita akan bawakan lagu original dari 24. Nungguin ya. Kita kepedean gitu ya. Apa? Oh ya. Oh iya ya, biasanya kan kalau setlist di terakhir tuh yang kayak pecah-pecah gitu ya. Kalian pede banget ya original kalian yang terfavorit. Saya suka kepercayaan dirinya. Enggak sih, lebih kayak pas nulis nggak mikir aja. Lagu berikutnya ada di lagu dari album kita yang pertama, Two of a Kind. Judulnya Siladen. Nyanyi bareng ya. Yang tahu lagunya nyanyi bareng ya. Oke katanya. Gemes. Sun is smiling upon us and waves, hugging the sand, encourage us to run, to laugh, to love, living reality, responsibility. Time seems flying like the swift with you, yet I don't mind it, I'm sure the sun agrees. The smile again tomorrow, even the bird would sing the melody of joy. Let us sing through the night while waiting as the moon does what it's job, so tomorrow we'll live again. Ba-da-day, shabba-da-day, ba-da-ba-da-day, be-ah. Ba-ba-ba-ba, shabba-da-da-da-day, ba-da-day, shabba-da-day, ba-da-ba-da-da, ba-da-ba-da-ba-day, baby.
riding upon us and waves, hugging the sand, encourage us to run, to laugh, to love, living reality, responsibility. Time seems flying like the swift with you, yet I don't mind it, I'm sure the sun agrees. The smile again tomorrow, even a bird would sing the melody of joy with us. Sing through the night while waiting as the moon does what its job. So tomorrow we'll live again. Bada-day, shabada-day, bada-bada-way-dee-ah. Ba-ba-ba-ba. Shabada-da-do-day. La-da-day, shabada-day, bada-bada-da, bada-bada-ba-way. Hansen Arif. Hansen Arif on drum. A cup of coffee or tea, the warmth of the sun that we get each day, glaring to big jokes with friends, and singing my favorite song. For me it's traveling alone, and when I don't have to set the alarm, binge watching on a long way, or simply hugging my loved ones. Oh, we are running of joy. The more you seek, the more it seems to flee. Sometimes we forget it's not the numbers you get, it's the uncountable that matter. So what are those simple things that gives you the greatest pleasure in life? Don't look too far, look around. It starts from under your nose.
sedikit pamer, lagu yang barusan tuh liriknya aku yang bikin loh. Makasih. Artinya apa, Mar? Ya happiness under your nose. Kamu gak bisa bahasa Inggris ya? Kayaknya Eta Amerika tuh harus mengkurasi lagi deh. Enggak deh, canda. Sebenarnya yang pengen aku pamerin adalah pas dipikir-pikir liriknya tuh gua banget gak sih Kak? Kayak Gimana tuh, lo banget tuh gimana? kayak intinya lihat tuh, ketawa, sharing stupid jokes with friends. Malu kan di atas panggung. Singing my favorite song gua. Traveling alone. Don't have to set the alarms pagi-pagi tuh best banget gak? Iya kan? Terus binge watching Netflix, ya gak? Boleh gak sih sebut? Sorry. Terus hugging my loved ones. Siapa tuh? Love Watch-nya siapa Orang nggak tuh? ada. Maksudnya siapa tuh? Anjing lo. Aku kalau ke rumah dia, anjingnya dia yang menjadi loved ones aku. Karena aku gak punya anjing. Kasian ya. Thank you informasinya. Kalau lagu berikutnya bukan aku yang bikin liriknya. Jadi ya gak sebagus lagu yang barusan ya. Kamu mau jelasin lirik yang kamu bikin? Silakan. Nah mari, Missy aja yang jelasin Miss. Loh, kan kamu yang buat liriknya. Cie. Ini Oh, lirik. aku inget banget waktu itu Kak Alvin ngirim WhatsApp ke aku kan. Mar, gue baru bikin lirik nih gitu Nah, katanya. terus? Buat misi kan. Ya udah itu aja sih. Yeay. Tapi gue gak dapet pertolongan apa-apa dari Mari ini. Enggak cuma pamerin Ini aja. pertama kali gue bikin lirik di lagu ini. Sebelumnya belum pernah. Jadi sebenarnya hadiah buat Missy waktu itu. Oh tadi pas gue ngomong gak ada yang oh. Terlalu brutal. Gimik Ya terus dengerin sih. aja ya, kita dengerin aja. Judulnya Isn't It Romantic. Gak ada penjelasannya. Harusnya yang nyanyiin 2 orang. Aku hari ini jadi Hudson. Capek. Kalau nyanyi sama dompet kerjaannya banyak. Capek. Nyanyi buat 2 orang. Ayo kerja. Isn't it romantic? Go to the mountains peak and let your heart speak. How happy, lucky, and to be in love with you. Together forever, forever and ever. Isn't it romantic? To show you how to fly and kiss your tears goodbye. How happy, lucky, and to be in love with you. Together forever and ever. Pale moonlight and the stars are bright. Hold me tight, you're my muse and my heart. Please don't lose my grip as we're flying high. Kiss my lips until the night has gone by. Isn't it romantic? Your words that say I do. Yes, I'm in love with you. How happy, lucky, and to be in love with you. Together forever and ever.
Josh Alexander. Oh, isn't it romantic? Go to the mountain's peak and let your heart speak. How happy, lucky, gonna be in love with you. Together forever, forever and ever. Isn't it romantic? To show you how to fly and kiss your tears goodbye. How happy, lucky, gonna be in love with you. Together forever and ever. Pale moonlight and the stars are bright. Hold me tight, you're my muse in my heart. Please don't lose my grip as we're flying high. Kiss my lips until the night has gone by. Isn't it romantic? Your words that say I do. Yes, I'm in love with you. How happy, lucky, gonna be in love with you. Together forever and ever. Tepuk tangan juga dong buat yang udah nari sebagai visual Alvin dan Missy. Keren ya? Langsung ada video klipnya gitu loh. Keren banget. Thank you ya udah menari bersama kita. Aku cuma bisa poco-poco, tadi pengen ikutan sih. Cuma kayak ntar gue cuma bisa gini doang. Mau mere ya, mau mere. Mau Mary gue gak bisa. Poco-poco only. Oh belum. Break dance. Oh dia anak break dance lo dulu. Mar coba Mar. Dulu dia ini loh. Coba Mar. Let's go, let's go. Menurut Kasih Ngana. beat dulu, kasih beat Sen. Gak jelas banget. Oke. Alvin mau ngomong Alvin. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat kalian yang udah datang ke sini. Di luar macet loh, tapi kalian nyampe sini keren loh. Udah sampai di lagu terakhir. Kata mereka udah gak sengaja tahu, udah di tengah macet. Ya udahlah gue nonton deh. Ya, mau gimana lagi? Nanggung katanya. Nanggung. Ya kita mau kenalin dulu sekali lagi di bass ada Joshua Alexander. Please give it up to Hasan Arif on drums. Hansen sebentar lagi mau rilis single ya San? Oh iya, tanggal berapa San? 16 16 Februari. ditunggu. Ditungguin. Follow aja Instagramnya @HansenArif, @Josh Alexander underscore nggak sih Josh? Josh underscore Alexander. Gak pakai E ya?
Hah? Jose dong. Alex. Gak jelas. Lu pulang aja deh. Ya yang nyanyi di sini ada Marini Nainggolan, Etni Ahoy, saya Alvin Ghazali dan di sebelah sana ada Missy Lesar. Sampai di lagu terakhir, thank you semuanya udah datang. Thank you juga untuk Ed Amerika sudah menyediakan acara-acara keren ini. Tempatnya juga keren banget. Ini kesekian kali kita main di sini. Ini ketiga kali ya. Ketiga kali kita main di Ed Amerika. Terakhir berapa tahun lalu ya? 5 tahun lalu ya? Udah lama banget sih sebelum pandemi. Terakhir kita main di sini tribute to Chet Baker. Terus iya waktu itu sama Ayu juga ya? Iya. Jadi Dan kayak selalu lama juga kita menyenangkan main di bersahabat sini. ya. Aku udah selalu mulai lelah nih. menyenangkan. Oh. Langsung aja. Ya. Kita akan nyanyi lagu terakhir, judulnya Will You Be Mine. Sorry, terjadi pertengkaran cara ngitung di atas panggung. I saw you across the street, waving your hand, trying hard to call my name and say hi. Then we walk along the streets, holding our hands, trying hard to find the butterflies we own. Cheeks please don't turn red, said you and I to our inner selves. Minute went by, we got lost in time. You said to me, I had much fun today. I love the way you laugh, the way you speak, the way you walk, and when you blush. Would you be mine? I was so surprised that you and tumbled to the ground. Gee, it's a dream. He's still there waving his hand. He says hi and I reply. Now we walk along the street, hands on our own. I try hard to find the butterflies I own. If it's reality, please just let me back to fantasy. I saw you across the street, waving your hand, trying hard to call my name and say hi. Then we walk along the streets, holding our hands, trying hard to find the butterflies we own. Cheeks please don't turn red, say you and I to our inner selves. Minute went by, we got lost in time. You said to me, I had much fun today. I love the way you laugh, the way you speak, the way you walk, and when you blush. Would you be mine? I was so surprised that you and tumbled to the ground. Gee, it's a dream. He's still there waving his hand. He says hi and I reply. Now we walk along the streets, hands on our own. I try hard to find the butterflies I own. If it's reality, please just let me back to fantasy. Ba-ba-da-da-ba-ba-ba.
Thank you semuanya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk 24. Oke, thank you so much kalau ada 24. And for those of you here who are interested in attending more events here in At America, jangan lupa follow kita di social media at AT America dan juga website www.atamerica.or.id. Once again, thank you so much everyone for joining our event and see you soon at the next At America event. Thank you everyone.